এটা হচ্ছে सिंध कोच और कुंवारी। ये मंदिर के बारे में कुछ हम लोगों को बताइए। ये मंदिर बहुत सारा और ये एक परमाल के भैया और आते एक नरेश, एक करोड़ी बाबा। গুড মর্নিং। আমি এখন আছি চম্বল ঘাটির গভীর জঙ্গলের মধ্যে। এটা গোয়ালিয়র থেকে প্রায় 123 কিলোমিটার দূরে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে চম্বলের বিহার যাকে বলি আমরা। এখন সকাল 6:30 অ্যান্ড আজকে আমরা সারাদিন চম্বলে থাকবো আর আপনাদের দেখাবো অনেক কিছু চম্বল ঘাটির ব্যাপারে কথাও বলবো। আপাতত আমি সরকারের মুখটা ধোয়া সেদিন। একসময় চম্বল ঘাটিটা পুরো আইসোলেটেড ছিল রেস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড। আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার পর জায়গাগুলো মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে জুড়ছে। যারা দস্যুরা ছিলেন ওরাও মেইন স্ট্রিমে এসে গেছেন, অনেকে এসে গেছেন। ওরা নতুন ধরনের জীবনযাপনের চেষ্টা সবসময় ব্যস্ত। আর চম্বল ঘাটির এই দেখতে পাচ্ছেন দৃশ্যগুলো, সেগুলো হয়তো কখনো আপনি এভাবে ক্লোজলি দেখেননি। আমি বিশেষ করে আমার চ্যানেলের দর্শকদের জন্য, আমার বন্ধুদের জন্য এটা কভার করছি। কালকে সারা রাত আমরা ট্রাভেল করেছি বিহারের জঙ্গলের মাঝখান থেকে, যেখানে মানে একসময় দস্যুদের আতঙ্ক ছিল। আজও একটা ভয় আছে, কিন্তু সেগুলো অন্য ধরনের ভয়। কিন্তু এটা নতুন, এটা সুস্থ, এটা জীবনযাপনের দিকে চম্বল ঘাটি এবার এগিয়ে গেছে। সেগুলো আরও আপনি দেখতে পাবেন। চলুন আপনাকে দেখাই মানে কীভাবে লোকেরা অর্গানিক ফার্মিং করছে। সার আর কিছু ইউজ হয় না এখানে, সম্পূর্ণ এগুলো সব কিন্তু কিচেনের জন্য, ব্যক্তিগত ইউজের জন্য। কিন্তু এগুলো এখান থেকে একটা অর্গানিক ফার্মিংয়ের একটা বিশাল একটা স্কোপ রয়েছে, যেটা মানে এক্সপ্লোর করছে এখানকার যারা অনেক শিক্ষিত বেরোজগার, যারা মানে আনএমপ্লয়েড ইউথরা চম্বল ঘাটির। সেটা একটা মানে এখানকার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা একটা মাধ্যম হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সব অর্গানিক ফার্মিং। এই দেখুন পালকের গাছ, এখান থেকে সব কিন্তু কিচেনের জন্য তৈরি। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়, এই সিমেন্ট স্ট্রাকচারগুলো, নেহালজি বললেন যে এই সিমেন্টগুলো স্ট্রাকচারগুলো হলেও আস্তে আস্তে ওরা মাড হাউসের দিকে যাবে, সেটা জায়গায় একটা ট্যুরিজমের একটা বিশাল স্কোপ রয়েছে। ওটা আমরা ওনার সঙ্গে আর পরে ডিটেলে কথা বলবো। এটা হচ্ছে বিহারের একটা কিছুটা দৃশ্য। এটা হচ্ছে বিহারের একটা সুন্দর একটা সকালের মনোরম দৃশ্য। ये आप ही का लगाया हुआ है प्याज? किचिंग गार्ड है ना ये बगल में, आप इधर भी देखना। ये अरे इनकी भाभी नहीं है, भाभी अभी आप होती ना वो आपको। आज हमारे यहाँ के तीनों बहुएं नहीं है आज यहाँ पे, कोई नहीं है। ये अनार का पेड़ होगी तो पपीता लगा भी है। देखो सेम तो खत्म हो गया, कंट्रोल हो गई। ये जस्ट खेत के नीचे जो यमुना नदी बह रही है, तो नियरेस्ट पूरा जमनी नदी का ग्राउंड है पूरा। ऊपर से देखो यमुना का पानी दिखाई दे रहा है। উনি হচ্ছেন সুনীল সিং জি, এখানকার একজন আই উইটনেস বলতে পারেন। অনেক ডাকাতদের মধ্যে যে যুদ্ধগুলো উনি দেখেছেন এই এরিয়াতে, চম্বল ঘাটিতে। ছোটবেলা থেকে এখানে, তো বুঝতেই পারছেন কী ধরনের ওনার কাছে গল্প পাওয়া যাবে।
হচ্ছে বিহারের একটা দৃশ্য হচ্ছে আমার নিহাল সিংয়ের ছাতের উপর। এই নতুন প্রজন্মের চম্বলের রেসিডেন্ট, আমি কথা বলছি, এখন ওর সঙ্গে কথা বলবো। আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাচ্ছি এই নতুন প্রজন্মের একজন বাসিন্দা এই চম্বল ঘাটির, अरुणের সঙ্গে। अरुण बेटा आप यहीं रहते हैं? हाँ। तो यहाँ के बारे में बताइए, आपको आपने क्या क्या सुना है यहाँ, क्या आपको कैसे लगता है यहाँ रहना? बढ़िया। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। स्कूल कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। अच्छा, आपने जो यहाँ डकैती की जो कहानियाँ सुनी है, हाँ। उसके बारे में क्या कहना है आपको? वो लोग बहुत अच्छे थे। अच्छा, कैसे? लोग तो डरते हैं, बाहर के लोग तो डरते हैं। नहीं, पहले जो पुलिस आती ना, हाँ तो ये हमारे पप्पा इधर आते हाँ हाँ तो वे कहते हाँ कि अगर हमारे पप्पा से टच कर दो पुलिस वाले से कहते हाँ। तो कोई बाहर नहीं जाए पे बच के सबको मार। चलो, आपको आपको आपके आने वाले दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करें आप अच्छी तरह तरक्की करो। और लेकिन रहना चंबल में है क्या? यहीं रहना, यहीं काम करना है? नहीं, क्या करना है? बाहर काम। बाहर जाओगे? हाँ। क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी? अरे वाह, ग्रेट। निहाल जी बोलिए, ये जो एक बना हुआ है, ये किसी की याद में बना हुआ ये है? हमारे पूर्वजों का स्थान है ये। अच्छा। और इस गांव का इतिहास ये है कि 1428 में बाबा बाघ सिंह जी ने हमारे कंदेशी घाट के नाम से ये चौहानों के गांव स्थापित किया था। चंबल में? ये कंदेशी घाट जहाँ हम लोग खड़े हुए, चंबल घाटी के अंदर? चंबल घाटी के अंदर 1428 में बाबा बाघ सिंह जी ने यमुना के तट पर 4 गांव बसाए थे। अच्छा। उसमें कंदेशी घाट, नवादा, बहादुरपुर, चिंडोली। उनमें से फिर ये गांव आगे चल के हमारा गढ़िया के नाम से हमारे पुरखों का जो हमारा वंश चला रहा है। मैं यहाँ पे अभी 8वीं 9वीं पीढ़ी का व्यक्ति खड़ा हूँ। अच्छा। तो 9वीं पीढ़ी तक का जो हमारा इतिहास हमारे सामने, उन सबका ये स्थान, हमारे पूर्वजों का स्थान, जहाँ डेली इनको याद किया जाता है। हमारे गांव के परिवार के यहाँ सदस्य हैं, ये सब इनको पूजा करते हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं हम वहाँ से इनको नमन करते हैं। পরিচয় করে দিন, মিস্টার সুলতান সিং। উনি চম্বল ঘাটির বাসিন্দা, 70 বছর বয়স। উনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কীভাবে চম্বলকে দেখছেন, কীভাবে পরিবর্তन দেখছেন। आप चंबल में जो सुल्तान सिंह जी इतने साल से पूरा ज़िंदगी का बड़ा अरसा बिता दिया, क्या परिवर्तन देखा है और क्या कुछ पहले था, आज क्या है? चंबल घाटी के नाम से ये पूरे देश भर में ये बदनाम था, कलंक था दस्यु समस्या का इस क्षेत्र में। तो ये पिछले लगभग 40 वर्षों में उसका अंत हुआ है, और अब चंबल घाटी में पूरी तरह शांति है। और जहाँ आप देख रहे हो, यहाँ भी विकास, धीरे धीरे विकास राष्ट्रीय लोक समिति के तत्वावधान में चलाए जा रहे बराबर संघर्ष के दौरान में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ सड़कें नहीं थी, पुल नदियों पर नहीं थे, और सिंचाई के साधन नहीं थे। वो सारी चीज़ें अब यहाँ होने से अब लोगों में खुशहाली आई है। समस्या क्या है, मेन समस्या भी? मुख्य समस्या जो पूरे प्रदेश में और देश में है वो रोजगार की समस्या है, और बाकी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अभी और पिछड़ा हुआ है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज भी हो गए, और लेकिन आज ज़रूरत है तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है, ताकि नौजवान पढ़ाई लिखाई के साथ साथ काम सीखें और आत्मनिर्भर बने। मेरा नाम अरुण है, मैं बड़ा होकर आर्मी में बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं भी इंडियन आर्मी बनना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज है, मैं भी इंडियन आर्मी में फौजी बनना। मेरा नाम शिवांक है, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज है, मैं आर्मी इंडियन बनना।
তো এই দেখতেই পাচ্ছেন এদের সবার মধ্যে দেশের প্রতি কত ভক্তি। ওরা সবাই ভারতকে সেবা করতে চায়, ইন্ডিয়ান আর্মিকে জয়েন করতে চায়। যমুনার তীরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির কোডারওয়ালে বাবার ধাম বলে লোকেরা জানে। উনি খুবই জাগ্রত বলে এখানে লোকেরা মনে করেন। এটা হচ্ছে যমুনার নদী। যমুনা নদীর পাড়ে এই মন্দিরেই আমরা কালকে এসেছিলাম রাত্রেবেলা। চম্বলের উপত্যকা বিহার ক্রস করে রাত্রেবেলা পৌঁছেছিলাম গোয়ালিয়র থেকে। এখানে আমরা খুব একটু কীর্তনেও জয়েন করেছিলাম, কিন্তু রাত্রে যেহেতু লাইট ছিল না বলে কিছু দেখাতে পারিনি। এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। তো আমরা এখন যাবো যমুনার ঘাটে। বিহারের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত এই যমুনা এখানে কিন্তু বিরাট লাইফ লাইন। জলের সাপ্লাই সোর্স এটা বিশাল। তাছাড়া ওয়াটার লেভেলকে নিয়ন্ত্রণ করে এইসব ক্ষেতগুলোকে ওরা কেউ সাস্টেন করে চলছে। এই ক্ষেতগুলো কিন্তু নদীটা বিশাল অবদান একটা। এখানে আমরা যাচ্ছি এখন।